nanda marakisa baba suware ya marakisa sumbundu suware jonki isana kute dai karamba simba ahole ki kana ikaramba simba adija de kabiri parce que adim muso la nyini ngobe wala sikila yake ako ta mbala ikaramba ta hafo bitanke ye ahoki ka hamufo we ko hana fo ta jela bento sagi hafo kama yiji amani jigi ma wala parce que bitaya balti atele miro to nyanta sukul wala nyingo sila parce que bitama wala bitama il faut habiller ka sare on contourner kayan fam donc de ni nata o sare on contourner bo be kala kubalete jo mo no bitanke mo voilà d'accord ko le jeti wala joti ke ba ko to sabe hayle sa de jula kulunga bebe sigidi ko be nyabila jarabo lente jarabo lente donc ko hafo bitanke ye man ka fusa ya amade hafo ka ba dingi dila ma ko ma sare ngaktina ama dingi di mawla de d'abord ha dingi ta no le ta ba mo bije ala ko sen den sare yang appliquer parce que me sare ngai tuje mo mo ye men me sare ngai ndu dan nan te ya la ha ke ha du tuba men te hibaro me wo sa oma konte ne bitan kebe konne khalifo mamari no benta de ngo gosi ne bitan kebe ta ngo otuje d'accord ko har sini nji bi men to fanga nin tele turu sita nin bitan kebe ta tugu leri wala tugu isa fifa ta ko fu bitan kebe donc ta hamata tele d'accord masari wala ta ma mam ko nyala tombo ok monsieur le journaliste ñim parti ñim fele ageyata kuma kan na be fora jam ñim possibilité be kirne mba jagandi la de khalas ana bo ñam ba pro ko ni la ko ngam fo mo ni be ni sikate to be kirila ngani la sigi jaha burundala sigira mbaka ñini ka kurula e fa kusi fo mo ni donc mo wol khamina fonte bien kala ñim fa mal fo to ho ni na afrique tuba sa te kono la afon la ha fonction commission crier ni so kuta be kula na mo holu ko abe mo holu ko sila nana na mo holu benta bolu tulaje wonna ta mo holu dimi di hatra ko ala en fama la ba de benta de kabiri hanin fom fa ngay ndigi ko to mando pour ka mo hobe wulate do kilin tuba kono le e hakko ke fama ke ba me lo khalifato lo dulalle bara alhamdulillah rabbil alamin abata ko mo le sifanni mun khanon ko bata sewa fanno to bara metam le tum bayini kala journaliste ibn ala ni kala des parti munna fuloro ni abulata ñoxon naje ko e kelo do keta tuba nga me ko awa fayda o keta tel sabo france be o me la jam o keta sabo to ñali journaliste ndafta ina hata o des parti kan quoi d'accord la conseil pour lo aladi famali naam ben hamdi me blofo naam bismillah parce que question de fondem naam mina lo ko encore fonga de bangi kara naam parce que naam alors sigo kono ko bebi je sigo kono ku jama kunta kono naam nya sigo kono nyato nga ya se didoe ame didoe sigo kono ku jama ba kono comme na sene ke ba fonya mina ma fe ni kale fana wo ma fona pour hawo fana na ge ya dondi parce que ngamele hafoko tuba fulolu ninja nin karambaya bulata nyohonna dalilo minna ani ngoko keta nyadile kujumale hawo sababu ya ngoko bota nyadile fo hita sota kono fo kumo rimoro be fola lafta fana haje éclairci mo holi doni alhamdulillah alni wale almansara sedi ke mambe do wala dinde mati alma asima alhamdulillah yene be dasari jaha ngoma wala hatu non koma musiata donya ni hakome akita menna ina ante dulakini na tala kijita la kita dulakini ayini ka atala fa ahul dala hanu kun in jaakum fasiqu binabain fatabayyanu jango hibangal ni fasiqo na takuti alkam ala ge ya ni de ni tunga ge ya ni makumala se do ya hi bale hi ke kan ha kirtike e manyini ka
sanji jalo wala ke sanjal mun nanti amma sai ni fulasi aka siya oti sandulu da siya oti killing mo killing man soto men se nyininka face à face ndum botale tuba nata parija donc bi haw occasion le soto tembi ja habulunda ba bi wolle bi ni kala be do ala sedi ke baye donc bi wo question wala parce que ko do bi je na fota deketa wodde wo se tiñaro le nati donc ja habulunda ba do mulita munela wo tiñaro min hano ko bi be ke kan kabilol kono pour hawo do réparer parce que bi mo do bi je ibe bahalama amam kuke amam kuma fo donc ja habulunda ba ala débat face à face mu ñinati ni fam fen di do haniti fanna ilati fanna jahabulunda ba abunda masoro mo hoyen ambi sibula hila débat ko ci voilà be tarala al bulu parce que ajana bundal konkon abe kun kasete kengala mba kila le wahati ni wahati hanga si alna toma mbele disponibilité mbe ni kala bela si ni kan bal mundi ni la français ye tambi jela no bismillah c'est doka yo ba ko tambi ni ka sini tata je damu ta na la ko pala na ko ta jalaba yo pas de problème d'accord voilà wala minute do di la voilà bismillah ira je yandi mo ko voilà bismillah singa mumme haka tude tuba habu una hasa mu ngale rite ciblé wo kono nam fo khanila bu motinya nam inyo fonni ke bi inyo karambe angol bi inyo lonna bi inyo fenti bol bi inyo kulonna bi mona hasa bu rite ciblé o kete munna lafta ngolo feta le beto ni ko kono la feta le boita fulo kan feta le hini da ke fulo la fo le wurte wona hale ke kan fo mo le hidu ito ani mo to fo bari kanna ku ha kuma fo mo hanan ko nsafa bismillah wala mo ala sababu suwal sababu jahabu la bare ni karo ni ndiata ni baki alors da si on dole bije dole si fan sacrifier le no manke dole meta ba o sa je vel to fo la be bala so alolo kan wo balu tous les fadi galo dra be balu har mamadou fofana ha Souleymane Jakabilu et il fan sacrifier le ouais alors ko une nation c'est développer atahanya ni fa hakalla ke yaji a hajiro tutu jike bata wajibi ya ma shata na dunna kalla mana lo jiri bata wajibi ya ma ala haja befo fitino na nyanka nyana so ha telefono ma mbata ke président de commission ti on daji go kulungulu kele daji go kirungulu kele ngulu o keta manambarti parce que bi hakilo le wata kuni ni be mo mutala bi nyama ko to fi ha mutakalne approve so ouais mais dans la ngoli kila ta mo to kulunte o champi so balde france kon la gante be dal kama ngamun kila tuba na ta serele eme hari bola soto kuruya na ta balam habo de frère kurunya na ta balam ntem fama de ngam ko jini men se nyamo jini parce que de même mo mutala ba mutala afanga afon la to nta ta mo jini anati ma jigi ya sansi alo ha jigi ya jaddo mba sarala ha kaseti dunga budula men se mo kamata e basra la commission la golo to fonction godo commission question table godin tala non ko question table fonction godo d'accord parce que din ko le ta fira ta au début khibaro du aso lo sambale na ha khibaro be nga kaseti dunga budu na ta ite se ni ke baya imi ano albeki anya mo tare budu ki manyene ka e ka abi kan ta kan ha yo Allah akase dire bembulu wa kase dire bembulu be marle bulu d'accord ahi kamata ha tuba du go voilà hi kamata Allah aha ke wonya na san folo ke take mo fanga nyala non mo la ibaka so sare Allah ala bude malama aha mo to ko fanya ha mo lulu bala man so ma kala kilina de parce que ni hakili mo daro be si go na ta menna kase titi ni so kuma kan ale me
ko mele ba men nan ta haji to la de le gros 6 mele ben arati dilero le voilà donc ni to ko sa fe cha ko taka ibini mo ko nulo kamal ta jomma commissaire men tra mi tuba wolu mo o bitanke commissaire alla commissaire voilà o bitanke commissaire wa fa bitanke barba ni commissaire be barakam kabere ngo kabbe aba fola ka funyo we ponte be nyalla 100 kilo kilinda ma aka yo ko dido ko 100 kilo yo 100 kilo ko 100 kilo yo ako 100 kilo be mbulu ako bari so yito nin ko ngata hakama Allah akbar aku ise muta karige yimba kisa ko mata tiga so nyaki wa otu mo tiga nin ko ba kan le be yo ako kan be mbulu akisa ko mata tigo wala ko mata tigo sunya ni haje mbembe fala mele bembela c'est important c'est très important bon ako bari ako sinin 10 heures kari la bulundala ko se tambi ko se termine rambala bulundala voilà ki biano parce que yako tigo le bembe ko ni bebe kasete la ngulita so minibi kata komiseri la da konkon hakaseti nyimbula radola ahala me ba ta hake yin kamalo a hante nyene ka kujon kamye nsobita na kasete la sa ndabe baro menna asese wala ba fa se jang dibe kujon kamye aha nta malo de kujon bi te ma nsobita ngai ko mo ko dimma e bata leri fo ko 10 heures le kamera na ke bata pamato ba ke fa nan go do ni tana le ko me go do di bulu fombe yalla marchandise ma jambe na sita den su go do di Allah akbar ndela go do wodu ngobulu ata go do itara aha pour cela no akara donc il est à 10 heures ndé ta commissariat ko fa ça la mo go du bulu pour ha ala équipe bolu ko voilà sumba tu bo commissaire wul khayre santo tamana de kunda astaghfirullah minte kunda e yo gonda fe ataka bitam ke no fe subhatu mubarahata na commission mo do bi salgi mu to la di aka moto la lo nyame na jigita moto kan ataka da konkon abitan ke wala da yelo nyame dun sa o hanan na ta da bo fe ha tu akwa bitan ke yem futan fulakan to ka hataka ku yawo kuni sago eliti siveti hande ko jaka be binangaima kuni sago eliti mapi ko isi mu muta o ta to bi siro anna da ko na finite ko nita ibaro be dem menta mita ka ko jamfa anna jamfa tina mbaji be mtanariki mo dulo ibe mel to di tamba annan bata suba sabla anna sai tariya ni nyomonje hajamato kala ibe udala le helikin da falande hado ta do mutawa tekla ngam jamaata anda to de bisiro wala wole mutata wanyade na ta mo goy beti wolu do le bele dante be ta ala xaran tafsir la ke mo waya ngam wol mutayni la nyamo hala ju ma je mem bebe ara tafsir wolu le be hawol je wol be ha nyamo wo yelo be ho je wolu fu ba ba Allah nga kila bulan ko ta bi de mo tato fana muta atebe tilo mesli atebe yara na je nyame ko commissaire anata nka ngila mo le fele ile muta ile danku kabiri ngala wata kito le mai tata bitanke mutu ano tata yi wata biro rale atebe do yele sambala bitanke fana bi bibo commissaire frère la muite voilà enfin insire ngawale commissaire central wala fo ko ti un vrai policier ngam colombo fon e fortatele awa mbembe fo le yele ha fo ko nga projet bon frau flanyo ko ngam ko do suivi le dia ko ra mo le kese bara afana na tati bu ben na wolu ngam d'accord il faut le temps normal sankili voilà sankili mbako sankili voilà parce que nimbi na la sida mo hato be sata waya si boto bulan kunna nisa ko da bulan sa da bulan voilà nisa mais ha fene ni enquête ha bon kili ne sa donc ise trikilin lo kun karikilin san ki be enquête to to ba sa te ko ni ha fen fe muta dalilo be même mo fana muta ka to ni kitale d'accord ke yi ta kete nyaadi wonu wanata bata godo laka kamar ni ta tara na wulo ako be ko hajo wata jara aki be ke be ko ka batana ko hankiyo aka pro men ko ni ka da jacket de ni file te la ada jacket
bile nimbe e hebulo la diga ji foda mana na sito ba ko atoba amusula kurila akuba kasi drogo yo kasi mengaga to ba ku ala jaketi ji foda Abdul Aziz to ko joti Abdul Aziz d'accord Flode d'accord ouais Abdul Aziz naka ufota ko barjani ngatije mata kila ko commissaire ma hajo bala mo hodola parce que commissaire do men do yin ken na ngo bayle voilà alho bay o bayle to bayle to alifo hakila du hanga wa awa ngaye nansigi ntutaje han fitro